আসলে একটা মাল রে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। বহুত দিন এসে লারা চারা দিই না, আপনারাও মনে হয় দেখেন না। আজকে আপনারা ঘরে লারা চারা দেখাম। আসলে একটা মাল রে। ওই দেখ चले आर पार दिल के मेरे अमर भोले भोले वो जो बात सोए सोए चले जहाँ तू संग साथ जाना है चोला राजा गजा अब समाराती चोला राजा गजा अब समाराती ओफ 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 नसीबा बनता है मेरे महबूब मेरे महबूब মোটামুটি শরীরে একটা ভাব আইছে না। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है जादू मंतर हाँ मंतर तुझे स्वैग ओजी हाय तुझे कमर एक नंबर। এতক্ষণ লারা চারা বহুত দেখছেন, এবার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব